أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث। यहाँ पर स्टॉप करेंगे। مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون। यहाँ पर आयत मुकम्मल हो चुकी है। وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون। तो यहाँ पर हम जब स्टॉप करेंगे तो तक्तुमून या नून को साकिन कर देंगे। फ़क़ुल्ना ज़रिबूहु बिबाज़िहा كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه
बिबादिहा बिबादिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। तो यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। जिस मेरे बहन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकुमुल्लाह।